أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. Barang siapa yang membaca ayat ini ketika pagi hari, maka ia dilindungi dari gangguan jin hingga sore hari. Dan barang siapa mengucapkannya ketika sore hari, maka ia dilindungi dari gangguan jin hingga pagi hari. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Barang siapa membaca 3 surat tersebut, surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas, ketiganya dinamakan Al-Mu'awwidzat, sebanyak 3 kali setiap pagi dan sore hari. Maka itu, 3 surat tersebut cukup baginya dari segala sesuatu.
yaitu melindunginya dari segala bentuk bahaya dengan izin Allah. Asbahna wa asbaha mulku lillah walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yawm wa khaira ma ba'dah. Wa a'udzu bika min syarri ma fi hadzal yawm wa syarri ma ba'dah. Rabbi a'udzu bika minal kasali wa su'il kibar. Rabbi a'udzu bika min azabin fil nar wa azabin fil qabr. Kami telah memasuki waktu petang dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata, tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Robku, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Robku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Robku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikal masyir. Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu petang, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan pertolonganmu kami hidup, dan dengan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, Engkau adalah Rabbku, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku, aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjianku padamu, yaitu aku akan mentauhidkan-Mu semampuku dan aku yakin akan janji-Mu berupa surga untukku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan yang kuperbuat. Aku mengakui nikmat-Mu kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu ampunilah aku. Sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqr, wa a'udzu bika min azabil qabr, la ilaha illa anta. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqr, wa a'udzu bika min azabil qabr, la ilaha illa anta. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqr, wa a'udzu bika min azabil qabr, la ilaha illa anta. Ya Allah, berilah keafiatan keselamatan dari penyakit dosa dan azab pada tubuhku. Ya Allah, berilah keafiatan pada pendengaranku. Ya Allah, berilah keafiatan pada penglihatanku. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran dan aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amir rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi 'azamatika an uqtala min tahti. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat.
Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku oleh ular atau tenggelam dalam bumi dan lain-lain yang membuat aku jatuh. Allahumma alimul ghaibi wasyahada, fatiras samawati wal ard, rabb kulli syai'in wa malikah, ashhadu an la ilaha illa anta, a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkihi, wa an aqtarifa ala nafsi su'an aw ajrahu ila muslimin. Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, setan dan bala tentaranya, godaan untuk berbuat syirik padamu ya Rabb, dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan terhadap diriku atau menyeretnya kepada seorang muslim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Dengan nama Allah yang bila disebut, segala sesuatu di bumi dan langit tidak akan berbahaya. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Aku ridho Allah sebagai Robku, Islam sebagai agamaku dan Muhammad Shallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku. Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghis, aslih li sa'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang berdiri sendiri tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu aku minta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku sekalipun sekejap mata tanpa mendapat pertolongan dari-Mu. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala din nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Di waktu sore kami memegang agama Islam, kalimat ikhlas kalimat syahadat, agama Nabi kami Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, dan agama Bapa kami Ibrahim, yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah,
lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Barang siapa yang membaca zikir tersebut di pagi hari sebanyak 10 atau 100 kali, Allah akan mencatatkan baginya 10 atau 100 kebaikan, menghapuskan baginya 10 atau 100 kesalahan, ia juga mendapatkan kebaikan semisal memerdekakan 10 atau 100 budak. Allah akan melindunginya dari gangguan setan hingga petang hari. Siapa yang mengucapkannya di petang hari, ia akan mendapatkan keutamaan semisal itu pula. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimatihi. Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak makhluknya, sejauh kerelaannya, seberat timbangan, arsya dan sebanyak tinta tulisan kalimatnya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat bagi diriku dan orang lain, rizki yang halal dan amal yang diterima di sisimu dan mendapatkan ganjaran yang baik. Subhanallah wa bihamdi, 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 subhanallah wa bihamdi,
Subhanallahi wa bihamdi, Subhanallahi wa bihamdi, Subhanallahi wa bihamdi, Subhanallahi wa bihamdi, Subhanallahi wa bihamdi, Subhanallahi wa bihamdi, Subhanallahi wa bihamdi, Subhanallahi wa bihamdi, Subhanallahi wa bihamdi, Subhanallahi wa bihamdi, Subhanallahi wa bihamdi, Subhanallahi wa bihamdi, Subhanallahi wa bihamdi, Subhanallahi wa bihamdi, Subhanallahi wa bihamdi, Subhanallahi wa bihamdi, Subhanallahi wa bihamdi, Subhanallahi wa bihamdi, Subhanallahi wa bihamdi, Subhanallahi wa bihamdi, Subhanallahi wa bihamdi, Subhanallahi wa bihamdi, Subhanallahi wa bihamdi, Subhanallahi wa bihamdi, Subhanallahi wa bihamdi, Subhanallahi wa bihamdi, Subhanallahi wa bihamdi, Subhanallahi wa bihamdi, Subhanallahi wa bihamdi. Maha suci Allah, aku memujinya. Astaghfirullah wa ilaih, 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 Astaghfirullah wa ilaih,
Astaghfirullah wa atubu ilaih. 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 Aku memohon ampun kepada Allah dan bertobat kepadanya.